डूबते वक्त जर्द था इतना, डूबते वक्त जर्द था इतना, लोग समझे कि मर गया सूरज। इतना अच्छा, इतना मुकम्मल शेर जो है ये जावेद अख्तर साहब का है। और इस वक्त जावेद अख्तर साहब का अपना स्टेचर एटलीस्ट दुनिया अदब में, वर्ल्ड लिटरेटी कल्चर की दुनिया में एक डूबते सूरज जैसा ही हो गया है, जो इतना जर्द है कि लोग समझें मर गया हो। जावेद अख्तर साहब को मौला लंबी उम्र अता करे और थोड़ी सी अकल भी अता करे। अक्ल दानिश तो उनमें बहुत है। आखिरकार जो शख्स एथियस्ट होता है और पब्लिकली एथियस्ट होता है, उसने सारे तरह के थीइज्म पढ़ लिए होते हैं और फिर वो ये फैसला करता है। वो ऐसा एथियस्ट भी नहीं होता जो जिसका टारगेट हमेशा मोनोथियस्टिक मजाहिब हो, जैसे कि इस्लाम, जैसे कि क्रिश्चियनिटी। वो इन सब चीज़ों का भी जहन में ख्याल रखता है कि मज़हब तो चाहे वो एक खुदा का हो या बहुत से देवताओं का हो, मज़हब का प्रॉब्लम तो अक्रॉस द बोर्ड रहता है। जावेद अख्तर साहब को मोदी हुकूमत से पहले जहां तक थीइज्म से उतना ही शिकवा था, उनको इस्लाम से और मुसलमानों से इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। और उन्होंने बड़ा ओपनली बीबीसी इंटरव्यू में कहा कि जी मुसलमानों को मेन स्ट्रीम शहरों में घर लेने में प्रॉब्लम होती है, एक डिस्क्रिमिनेशन है। और होते होते जैसे जैसे शिद्दत पसंदी, एक्सट्रीमिज्म, राइट विंग, आरएसएस, बिगेटरी ने हिंदुस्तान को टेक ओवर किया, वैसे वैसे ही हमें लगता था कि जावेद साहब की आवाज़ इस तरह के मामलात पे मजीद बुलंद होती जाएगी। लेकिन जब वो पाकिस्तान आए और उन्होंने फैज़ मेले में मुंबई अटैक्स का जिक्र किया, तो इससे ये समझ में आ गया कि दुनिया के दीगर आर्टिस्ट की तरह आर्ट की बाउंड्री नहीं होती, आर्टिस्ट्स की होती है। और साथ साथ जावेद अख्तर साहब का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है, और वो हो चुका है। अच्छा देखिए, गलती इसमें मेरे हिसाब से, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा, फैज़ मेले वालों की है कि एक तो पहली बात ये कि क्या जावेद अख्तर साहब फैज़ पे क्या बात करेंगे। मतलब बहुत से बड़े ऐसे लोग हिंदुस्तान में मौजूद हैं जिनको बुलाया जा सकता है। और फिर जावेद साहब वो क्विंटेसेंशियल अदीब भी नहीं है। एट बेस्ट ही इज अ प्रोलिफिक एंड एक्सेप्शनली टैलेंटेड स्क्रीन राइटर। अगर आपने दीवार और शोले नहीं देखी, जाके देखिए। इनकी और सलीम खान, जो सलमान खान के वालिद साहब हैं, उनकी लिखी हुई कमाल फिल्म है। ऐसा स्क्रीन प्ले आपको बॉलीवुड की तारीख में नहीं मिलता। फिर किसी हद तक वो एक पॉपुलर लिरिसिस्ट भी हैं और एक आध बड़ा शेर भी है, जिससे मैंने ये सारी गुफ्तगू शुरू की। प्रॉब्लम सारा ये है कि जब आप एक सेलिब्रिटी को बुलाते हैं एक अदब के फेस्टिवल में, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। सेलिब्रिटी क्या है? दे आर नोन बाय फेस, दे आर नॉट नोन बाय देयर वर्क, दे आर पार्ट ऑफ द इमेज बिजनेस। शायर क्विंटेसेंशियली इमेज बिजनेस का हिस्सा नहीं होते थे, हालांकि टिकटॉकाइजेशन के बाद अली ज़रियोन, तहजीब हाफी, ये सब लोग इनकी परफॉर्मेटिविटी बड़ी सामने आने लगी है। लेकिन जावेद साहब एक सेलिब्रिटी हैं, और जब आप सेलिब्रिटी, जो कि एसेंशियली बॉलीवुड ट्रैश का हिस्सा रहा होता है, जब आप उसको किसी अदब के फेस्टिवल पे लाके बुलाते हैं, तो वो एक ना एक बात ऐसी कर जाता है जिससे पता चलता है दैट ही इज पर्टेनिंग टू द पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट। मैं कतन ये कहने वाला नहीं हूं कि जो उन्होंने कहा उस बात में दयानत नहीं, उस बात में सदाकत नहीं। फैसला करने वाले और हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी रियासत के, हमारे मुल्क के इस तरह की एक्टिविटीज़ में कोई शमूलियत नहीं रही, कोई इस तरह का रोल हमने प्ले नहीं किया। बट एट द सेम टाइम इट टेक्स अ स्पेशल काइंड ऑफ बिगेट, एक स्पेशल काइंड का तंग नज़र, नैरो माइंडेड, जिंदगी से परेशान, फ्रस्ट्रेटेड आदमी टू इग्नोर द बिगेटरी एट होम एंड कॉल आउट द बिगेटरी उनके घर में जिनके घर में आप मेहमान आए हों। किसी ने कहा कि जावेद साहब बहुत बड़े आदमी हैं। मैं इस चीज़ को ज़रा से रिफ्रेज करूंगा। जावेद साहब एक बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं, लेकिन बहुत छोटे आदमी हैं। उनको इस तरह के मंच पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इन एन आइडियल वर्ल्ड उनको ना ऐसी बात करनी चाहिए थी, और अगर करनी चाहिए थी तो उसी सांस में उनको जो मोदी हुकूमत कर रही है हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ और निचले साथ हिजात की हिंदुओं के साथ, वो सब का भी जिक्र करना चाहिए था। लेकिन वी डोंट लिव इन एन आइडियल वर्ल्ड। जिसमें मैं आता हूं अपने दूसरे मुद्दे पे कि देखिए, माने ना मानिए, जावेद अख्तर साहब की इस मुल्क से, इस इंडस्ट्री से रोजी रोटी मुंसलिक नहीं। इसलिए जब जब वैसा कोई शख्स यहाँ आएगा तो यकीनन कोई एक आध ऐसी बात करके चला जाएगा जो इस चीज़ की गारंटी हो कि वो जाके हिंदुस्तान में अपनी दुकान खोल सके। अब यकीन कीजिए, अगर हमारे आर्टिस्ट भी, और बहुत लोगों को ये बात भी चुभती है, कहते हैं हमारे आर्टिस्ट की तो बॉलीवुड दरवाजे बंद हैं,
دیکھیے ابھی تو ہمارے دروازے نہیں کھلے. اگر بالی ووڈ کے دروازے کھل گئے اور کسی ایک آدھ ایسے منچ پہ، مڈل ایسٹ کی بات نہیں کر رہا، ممبئی میں، دلی میں، پونے میں، آگرہ میں کہیں بلایا جائے گا ان کو، اور ان کو یہ یقین ہو کہ ان کا اس انڈسٹری سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے آرٹسٹ بھی وہاں ٹی ایس فینٹاسٹک ٹائپ جوکس ماریں گے. اس کے اندر کوئی ہولیر دین داؤ نہیں ہے، ہم ان سے بہتر نہیں ہیں. جاوید صاحب ایک چھوٹے آدمی ہے، یہ فیصلہ ہو گیا، لیکن ہمیں بڑے لوگوں کی طرح اپنی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. آپ کا ملک اس وقت ڈیفالٹ کر چکا ہے. آپ کے یو آر دا ورسٹ پرفارمنگ کنٹری ان دی انٹائر آف ساؤتھ ایشیا. افغانستان آپ سے بہتر کر رہے ہیں، طالبان کی وہاں حکومت ہے، تو آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے ٹو گیٹ offended کہ بھائی اس شخص نے آ کے ہماری انا پہ ٹھیس پہنچائی ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور فلانا ڈمکانا. رہی بات ان سب لوگوں کی جو جاوید اختر کے قدموں میں جھوم رہے تھے، جھول رہے تھے، عدیل ہاشمی، اور مجھے نہیں پتا کہ ان کی وہ ہمشیرہ ہیں، ان کی زوجہ ہیں، کون ہیں، بس اپیرنٹلی دے آر ریلیٹڈ. اف یو نو دیم پلیز لیٹ می نو کہ وہ کون ہے جو ان کے قدموں میں بیٹھے تھے اور جھوم رہے تھے. تو دیکھیے ایک تو جو آپٹکس ہیں وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے الطاف بھائی ناراض ہو گئے اور پورے ایم کیو ایم مل کے ان کو منا رہی ہے. دوسرا یہ کہ علی ظفر بھی خاصی بے سرے ہو کے گا رہے تھے. Very much unlike Ali Zafar. I've heard him live, I've met him and he's quite a surreal singer in all this. تو لوگوں نے بڑا آفینڈ کیا. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے تھی، اور ریشم نے تو فوراً اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لیا، اور شاید آہستہ آہستہ باقی بھی کریں. لیکن اس وقت جو ہے نا، ہم وہ کہتے ہیں ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، پھر یہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ. ہم اس وقت کسی پوزیشن میں نہیں ہیں ٹو کال آؤٹ ادرس. ہمیں صرف شرمسار ہونا چاہیے، ہمیں صرف شرمندہ ہونا چاہیے، بیکاز پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. ہم جاوید صاحب کی اخلاق پہ تنقید کر سکتے ہیں، جاوید صاحب کے رویے پہ تنقید کر سکتے ہیں، ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ تنقید نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری انا کو ٹھیس پہنچی. انا ان ممالک کی ممالک کو ٹھیس پہنچتی ہے جن کی انا ہوتی ہے. ہم تو اس وقت سر جھکائے سر تسلیم کر، ہمیں کہیں سے کوئی فورن ریزروز میں کچھ دے دے، ہم اپنا سب کچھ قربان کر کے لے لیں گے. لوگوں کو یہ بات بری لگے گی، کوئی شاید مجھے انڈین ایجنٹ بھی کہے، لیکن جہاں اخلاقی طور پہ جاوید صاحب نے جو کہا وہ غلط ہے. ہاں وہ تنقید بھی ٹھیک ہے کہ لوگ اتنے کیوں جھوم رہے تھے. کچھ لوگوں نے کہا عدیل ہاشمی اور جو لوگ وہاں تھے وہ جاوید صاحب سے بہت قریب ہیں، اس وجہ سے ان کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ دیکھو یہ لاہور کی لیڈ بکاؤ ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا، اٹ لکڈ ہلیریس. ایون آئی میڈ فن آف دیٹ، میک فن آف دا وے اٹ لکڈ. بٹ آپ کو کہیں سے یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی نے کچھ کہا ہے اس کا مذاق اڑا سکیں. آپ کے تو خواب بھی اپنے نہیں ہیں دوستوں.